Hindi na guys, yung metong guys. Lang kikiso. Ay, ground dahil pa. Sakit lang mo. Minuro ko. Gago! Ano? Landing na ano? Landing, ito. Pulong. Landing na yung papo pa. Lumog. Magandaba na kami na makalak ko. Lumog. Ang kamama ko guys. Ano ba? Kanyanan muna eh. Sige, kanyanan muna eh. Sige, kan tita mi. Tayo kang titipag. Sige, meron na eh. Hawakan mo! Sticker pare! Gago! Ito yung cellphone mo. Bakit mo dyan na po? Yeah. Oh, ito na. Yan eh. Pangal yun. Buo kayo, yun. Okay. Yan. Yan, kalak kami. Puti mo kayo na. May sabi ang kagalgal boy. Guys, huwag kang manginig. Ayaw mo na kanyan, kalto na rin ang numero na. Sige guys. Ay. Gago! Pwede siya yung anak po. Bakyo. Yan password pare. Password mo. Username. Yan. Guys, password. Yapin yan, gusto niyo yan. Hindi mo kayo din kaya. Baka ba na? Lagay mo na eh. Kaya mo na eh. Ano, ito. Yan. QR code. Yan. Yan. Bye. Malabugya. Ano pa kayo may sumalay. Gago! Yan. Iklak na. Ilak na lang yung oras. Oras. Sorry. BBC, ano? Check the sticker number. Sticker number. No. 8888 pare. 42 443. Sticker number 888 tatlong 8 Maklungit. 42 443 4. 3. Ano? Lahat man din pang kaya set men tambing niya kaya. Na. Ayun. Yan o, tine. Ito na eh. Yan, release Wala, na. Yan, babi na yan. Speed. Yung Speed. speed yun yan, oh. Speed yung 709. 709. Kung inin, anan. Strange yan. Kaya may katang kaya na pare. Nanya pa kayo yan? Nanda pa rin yan. Ulitan ka eh. Yan, Ba't ulitan mo? kukuha ka niyan. Kukuha pa suya ka niyan. At tining kaya na eh. Yan. Yan eh. Yan pa. Gago! Ito kung hindi yan eh, Oh, makalimutin kayo mo eh. Ihapin na yan. Rapin ito.